बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये अल्फाज की ज़रा मानी बता दें मुझे। दाफ़िअ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाफिया वार्म, वार्म गर्म। वाम, हाँ जी बिल्कुल, वाम, गरमाइश वाली चीज़, शाबाश। फसलुल खरीफ, फसलुल खरीफ, ये सर्दियों की फसल, नहीं सर्दियों का नहीं, वो तो शिता है। नहीं, खजा। खजा, खिज़ां, खजा, हाँ जी, फसल खरीफ खिज़ां को बोलते हैं, यानी ऑटम। इसके बाद है ऑटम। अस्समा, स्काई। ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुअन्नस। शाबाश। मुअन्नस। तो तुमतिर, मुअन्नस सीगा। क्या मतलब बारिश इसका? बारिश आसमान बरस रहा है, बारिश हो आसमान रही है। बरस रही है, हाँ जी बिल्कुल, आसमान बरस रही है, पानी बरस रहा है। तुमतिर नाम मजबूत है, पैसे बाज है। आगे जी, आगे आगे अल्फाज के माने बता दें। सूख, मार्केट। बाजार। फिल मार्केट, खारिज, बाहर, बाहर, मार्केट। यखरुजो, वो निकलना, निकलता, वो बाहर निकलता जाता है, है। हाँ जी। मुबतल, गीला, गीला, वेट, इसके लिए एक वेट। और लफ्ज मैंने बताया था। मुबल्लल। हाँ जी, मुबल्लल, मुबल्लल, मुबतल, शाबाश। तारका, लीव। तारा का उसने छोड़ छोड़ रहा है, दिया। उसने छोड़ दिया, वो शाबाश, उसने वो छोड़ा। छोड़ता है तारा का, वो उसने हाँ। छोड़ दिया। मिजल्ला, छतरी, मिजल्ला, अम्ब्रेला। कवर करने छतरी, वाला, कोई भी साया देने वाली चीज। साया दिन। शाबाश। यबका, बाकी, जब का वो रहेगा, वो रहते हैं, हाँ, ही वो रिमेन्स। रहता है, हाँ वो जी। रहता है, हाँ, ही रिमेन्स। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अच्छा जी। जुल जलाली वल अम्स, इकराम। बिलअम्स, यस्टरडे, कल, अल्यौम, कल टुडे, पुराना, गदन, टुमारो, शाबाश। आने वाला कल। जो वो मौसम, शाबाश। लो भाई, नीचे भी कुछ सवालात हैं, जैसे फी अय्य फस्लिन हाज़ल हिवार। नाम, अय्यी फसलिन हायल हाज़िल हिवार। फसली, खरीफ, सब्ज़ रबी, खरीफ। फसल खरीफ। हाँ जी, हाज़ल हिवार फी फस्ल खरीफ, खरीफ। खरीफ। अच्छा, कैफ अरफ्त ज़ालिका, ये जुमला बड़ा प्यारा जुमला है, इसको जरा लिख लें अपने पास। कैफ अरफ्ता, इतना काफी है। कैफ अरफ्ता, तुम्हें कैसे पता। कैफ अरफ्ता, तुम्हें कैसे पता। ये बड़ा प्यारा जुमला है, अच्छा सवाल है। तुम्हें कैसे पता, कैफ अरफ्ता, ये माजी है वैसे। कैफ अरफ्ता, तुम्हें कैसे पता चला। अच्छा बताएं फिर, कैफ अरफ्ता, आपको कैसे पता लगा कि ये फसल खरीफ है। हाज़ल जो बारिद। हाँ, असमाउ तुमतिर, बारिशें हो रही हैं, और उन्होंने कहा भी बारिशें हो रही हैं, तो ये खजां का मौसम है। उनके यहाँ ऐसे होगा शायद, तो इसलिए बारिश हमारे हो रही थी भाई। ऐन तरकल मिअतफ, वो फिल बात, फिल गुरफा। गुरफा, नहीं, नहीं, मैं गुरफा उसको नहीं, कब नो, बोलूं बारिश मैं। फिल का। सैयारा। शरीका सयारा, शारे का, सयारा, शरीका हाँ भाई, कह रहे हो तरक का अलमिअतफ फी शरिका। अच्छा, ऐन तरकल मिज़ल्ला, मिजल्ला फिल सयारा। शाबाश। तैयारा, माज़ा शरिब फिल बैत, अशाय, अशाया। हाँ, शरिब फिल बैती अशाया अद्दाफिया, शाबाश। هل يذهب الزوج والزوجة إلى السوق الآن؟ ला, ला, لا। ला। हाँ, शाबाश, सही कह रही हैं आप। देखो ना, दो ला आएंगे। ला, ला यज़हब الزوج والزوجة إلى السوق الآن, शाबाश। तो फिर माज़ा यफ़अलु الزوج الليلة, तो फिर शौहर ने क्या किया जब बेगम को लेके नहीं गया बाजार, तो रात उसने कैसे गुजारी। मार खा के। हाँ। डर डर के। हाँ, तो भूल भूल गए क्या था, क्या किया था।
نبقى نبقى. يبقى الليلة في البيت. शाबाश यबका الليل في البيت शाबाश متى ستذهب الزوجة إلى السوق غدا ستذهب الزوجة إلى غدا السوق ها ستذهب الزوجة إلى السوق غدا غدا بإذن الله चलो जी हेलो भाई आज का सबक हमारा नया सबक हमारा है जी हसान देखो हुना का शख्सैन हसान व बदर हसान يسكن في لندن وبدر يسكن في الرياض في السعودية حسان اتصل ببدر بدر کو رابطہ کیا اس نے کال کی اس کو السلام علیکم یا بدر انا حسان اتکلم من لندن اتکلمو میں بات کر رہا ہوں فون پہ بات کرتے تھے نا ایسے اتکلمو کلام کے جو صیغے ہوتے ہیں کلام والے وہ بولا کریں اتکلمو من لندن میں لندن سے بات کر رہا ہوں بدر کہتا ہے وعلیکم السلام یا حسان کیف الجو فی لندن لندن میں کیسا موسم ہے حسان کہتا ہے الجو بارد فی لندن هذا فصل الشتاء جو بہت ٹھنڈا ہے یہاں پہ یار موسم بہت ٹھنڈا ہے یہ تو سردی کا موسم ہے یہاں سردی کا موسم بدر کہتا ہے کم درجۃ الحرارہ یہ لفظ کم ہے کم کم کے لیے آئے گا ہاؤ ہم کہیں گے کتنے کتنے ہاؤ مینی کتنے کتنا کتنی درجۃ الحرارہ ٹمپریچر فی لندن حسان کہتا ہے تحت الصفر بلو زیرو ہے صفر سے بھی نیچے ہے مائنس میں جا رہا ہے کیف الجو فی الریاض ریاض میں کیا موسم ہے بھائی بدر کہتا ہے کان الجو بحارن کانا حارن کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا جو وہ موسم حارن گرم موسم گرم تھا ہوا الان معتدل اب یہ نارمل ہو گیا ہے حسان کہتا ہے کم درجۃ الحرارت فی الریاض ریاض میں درجہ حرارت کیا ہے درجۃ الحرارت 20 درجۃ الحرارہ 20 ہے اور یہ بڑا اچھا موسم ان کے لیے ہوتا ہے کہ 20 پہ آ گیا لے بھائی حسان هل ستقضی العطلہ فی لندن هل کیا سا گزارو گے تقضی تم گزارو گے کیا تم گزارو گے عطلہ اجازہ چھٹی فی لندن لندن میں بدر کہتا ہے لا نہیں ساقضیہا میں اس کو گزاروں گا فی تیونس میں جو کہ ایک عرب ملک ہے انشاءاللہ باذن اللہ یہ ہے جی آپ کا سبق بڑے ہندی سوال استاذی یس نعم سر آپ نے کہا کم ہاؤ کے لیے ہوگا لیکن یہ واٹ کے لیے نہیں ہوگا کہ واٹ از دا ٹیمپریچر واٹ از دا ٹیمپریچر ان لندن ہاں دیکھو کم کتنے کے لیے ہوتا ہے کتنے کے لیے ہو مینی کے لیے کم آتا ہے اور ہو مچ کے لیے آتا ہے بیکم ٹھیک ہے تو کم ہوتا ہے درجہ حرارت نمبر میں بتائے گا آپ کو نا کہ وہ اتنا اتنا ہے تو نمبر میں کم آتا ہے لیکن یا استاذی لماذا درجۃ ما فی درجۃ ہاں یہ سوال بن سکتا ہے کہ یہ کیسے کیوں نہیں آیا انہوں نے اس کو کیا کیا ہے درجۃ الحرارہ کو نا درجہ کو مضاف بنایا ہے اور حرارہ کو مضاف الیہ بنایا ہے دونوں کو ملا کے نا کم کا جواب لکھا ہے کہ کم درجۃ الحرارت فی لندن ایسے دو لفظوں کو ملا کے کیا ہوا ہے تو شاید اس پہ اس کے ساتھ نہیں آتا تو فی محلی نصب ہوگا لیکن ویسے نظر نہیں آ رہا ہاں وہ ہوگا لیکن وہ تقدیری ہوگا یعنی چھپا ہوا تقدیری ہوگا صحیح جمیل فہمت الحمدللہ ہارن کا الٹ کیا ہے ہارن الٹ کیا ہے اس کا باردن ہاں جی ایسے آیا کرے گا شاباش ہاں جی اچھا جی اور اتکلمو کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں اتحدثو اتحدثو بھی بولتے ہیں کہ میں حدیث یعنی میں بیان کر رہا تھا ٹھیک ہے بیان کر رہا ہوں بول رہا ہوں اقولو بھی ہوتا ہے اقولو میں کہتا ہوں ہم بھی ایسے بولتے ہیں نا کہتا ہوں بولتا ہوں
اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ ہیں، عربی میں بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں. آپ نے ان میں کیا مطلب فرق بتایا اتکلم اور اتحدث میں؟ میں کہتا کہ فون پہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو تکلم والے، کلام والے جو ہے نا لفظ زیادہ بولا کرے، یہ صیغہ بولا کرے. اتکلم ہو جیسے فون پہ بات کرنے کو کہتے ہیں مکالمہ، وہ مکالمہ جی ہوتا ہے. اور اتکلم دیکھو میں بات کر رہا ہوں، یہاں بھی ایسے وہ کہہ رہے ہیں. اور من انتا، جیسے ہم پوچھتے ہیں تم کون ہو بھائی، آپ دیکھو اگر کوئی فون کرتا ہے آپ کو تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ پوچھیں گے کیا کہ کون ہو میرے ساتھ، کون ہو تم؟ آپ کہیں گے من معی، من معی. نعم ہلو آپ آلو، کے ساتھ آلو بولتے ہیں، آلو آلو. من معی، من معی کون ہے میرے ساتھ، who is there. ٹھیک ہے، Who is this? تو وہ کہے گا، ہاں وہ کہے گا اتکلمو، میں بول رہا ہوں. اتکلمو جی من هذا who is with من me. بشاور. اور تو کلام کا لفظ میں کہتا کہ کلام سے بہت سارے صیغے بنتے ہیں. صحیح سمجھ آ گئی. اگر ہاں سامنے ہو تو پھر اتحدث. ہاں تحدث و حدیث سے نکلا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہم الفاظ سے بولتے ہیں نا، اردو میں بھی ایسے بولتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم بول رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الفاظ یعنی مترادفات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے، محادثہ، محاورہ، مکالمہ، یہ سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں. جی یہ جو بھی صحیح. اس کا قصہ سارا. تیونس ایک اچھا شہر ہے، افریقہ میں آتا ہے یہ بھی. اچھا جی، ریاض کیپٹل ہے سعودیہ کا. لندن یہ ہمارے انجلترا کا کیپٹل ہے. چلو جی، چلے جی، کوئی سنائے مجھے، دو بندے سنا دے تو پھر میں آپ کو کچھ اور سنانا چاہتا ہوں. چلے جی. حسان السلام علیکم یا بدر انا حسان اتکلم من لندن. وعلیکم بدر السلام یا حسانو کیف الجو فی لندن. الجو بارد فی لندن. هذا فصل الشتاء. ہاں شتائی. کم درجہ شتاء. کم درجۃ الحرارت فی لندن. ایک سیکنڈ کال آ گئی، پلیز کوئی اور کنٹینیو کرے. ای شخص حاضر. أنا موجود، أنا موجود. ابدا ابدا. جی جی کم بولیں. درجۃ الحرارت فی لندن یا اخی. تحت الصفر. كيف الجو في الرياض؟ تحت الصفر. تحت الصفر. كان الجو حارا وهو الآن بارد معتدل. كم درجة الحرارة في الرياض؟ درجة الحرارة 15 هنا 20. هل ستقضي العطلة في لندن؟ لا، سأقضيها في تونس إن شاء إن شاء الله. الله. عفوا. جمیل جدا، ماشاء اللہ. اب دیکھیں ذرا احباب، آپ کو جی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے گنتی چھوڑی تھی میں پہ. ٹھیک ہے، میں اور مجھے کوئی بتائے گا کہ اگر میں کہوں آپ کو کہ 45 کو کیا بولتے ہیں، 45 کو عربی میں؟ 45. 45 یا 40. 40 یا 40 ایک ہی بات ہے. اچھا جی، یہ 89. 89. 89. 80 اور 80. ہاں شاباش شاباش. اچھا جی، چلے بھی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. 100 کو بولتے ہیں جی میں ایک رنگ میں جو ہوں گے نا، ایک فارمولے کے مطابق ہوں گے میں اور اس کا ڈول بنتا ہے مئتین یا مئتان. ٹھیک ہے نا، 200 کے لیے 100 اور 200. پھر 300 سے نا ایک نیا فارمولہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے سلاسو کو مذکر رکھنا ہے چونکہ مئہ مؤنث ہے. سلاسو مئہ، اربعو مئہ. آپ آگے بولیں، آگے کیسے بولیں؟ خمسة 500. ہاں آگے 600. 4 5 3 100.
हाँ, सलासो में तो हो चुका है, सलासो में, अरबों में, ओ खमसों में, सॉरी अरबा तो सा- तो हाँ, सित्तो में आगे हाँ सित्तो में सबओ में शाबाश आगे। अच्छा, 8 के लिए, 800 के लिए ना ऐसे बोलते हैं, समानो में समानो में, ठीक है, समानो में समानो में, शाबाश आगे। समानो में तिसओ में, शाबाश, तिसओ में। यहाँ तक फार्मूला, दूसरा फार्मूला था, ठीक है। अब तीसरा फार्मूला, अल्फ, अल्फ कहते हैं 1000 को, और 2 को बोलेंगे अल्फैन, अल्फान या अल्फैन, ठीक है, 2000। अब नीचे आ जाएं, अब मैं फार्मूला चेंज कर रहा हूं, अल्फ चूंकि मुजक्कर था ना, इसलिए मैं कहूंगा सलासतु आलाफ या सलासतु इसकी अल्फ। ता हाँ जी, सलासतु अल्फ या सलासतु आलाफ, सलासतु आलाफ। अरबातुल अरबा हाँ शाबाश, अरबातुल आफ अरबातु आलाफ, खमसतुल आलाफ, आफ शाबाश, सित्ततु आलाफ, सबअतु सित्ततु अलाफ आलाफ, सबअतु सबातुल आलाफ, अलाफ समानियतु आलाफ, और तिसअतु आलाफ, ठीक है। अब आप देखो 20,000 के लिए, 20 के लिए आएगा इशरून अल्फ, ऐसे बोलेंगे इशरून अल्फ, ठीक है, इशरून अल्फ, सलासून अल्फ, आगे क्या होगा? खम أربعون खमसून अल्फ अरबाऊन अरबाऊन अल्फ, खमसून अल्फ, अल्फ खमसून अल्फ आगे ستون ألف सिस्सून अल्फ सित्तून अल्फ, सबऊन अल्फ, समानून अल्फ, और تسعة तिसऊन अल्फ, शाबाश। मुश्किल जिद्दन हाजा या उस्ताजी। नहीं, ये फार्मूले है ना, देखो 3 फार्मूले दिया है आपको यार। फार्मूले याद करने तो मुश्किल है यहाँ पे। हाँ, जल्दी घूम जाएंगे, शाबाश। लेकिन ये खैर तो कैसे इसको याद करें, ये तो याद ही नहीं रहते। इसको ये देखो ना, जब इस्तेमाल होगा इसका तो तभी आपको ये याद आएंगे, और ये आपको याद आ जाएंगे। अब आप इसको पढ़ोगे ना 40 ध्यान में। दफा हाँ, बैंक में डकैती मारे, वहां से जितनी लूट होगी ना, उसको काउंट करेंगी ना तो आपको सारी गिनती याद आ जाएगी। हाँ, मुझे तो सबसे ज्यादा मुश्किल ना, मुझे वो टाइमिंग देखनी, वो अभी तक और अगर फिर हाँ। भी याद ना हो, वो और अगर बड़ी फिर भी याद कंफ्यूजन है ना हो, टाइमिंग वाली। टाइमिंग को दोबारा हम पढ़ लेंगे ना, अब तो आप मैच्योर हो गए माशाल्लाह से, और भी तो हम टाइमिंग को दोबारा देख लेते हैं इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, अच्छी बात की। राजी अगर फिर भी याद नहीं होंगे तो पुलिस के डंडों से याद हो जाएंगे, कितने हाँ मारेंगे वो, मारेंगे 100, गिनेंगे 50। हाँ, बिल्कुल। मेरे जैसे ने कहना मारते तो मेरे से नहीं गिने जाते। देखो भाई वो किस तो जब तरह, बेगम मांगेगी पैसे तो खुद ही याद हो जाएंगे। हाँ, ये भी एक फार्मूला है। ये अगर आपको गिनने है ना, अरबी वो तो खातून से बंदा शादी भूल ही जाएगा, कहेगा मुझे समझ नहीं आ रही कितने मांग रही हो। ओए लड़कियों लड़कियों, अच्छा मैं आपको ना इसको ये सारे नंबर ना लिख के देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको आपको पास रहेंगे, आप वैसे इसको पढ़ते रहेंगे, और ये आपको खुद ब खुद आ जाएंगे जब आप इससे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसमें खास खास जो है ना, मिन फजलिक। उसको अलग रखा हुआ है। हाँ, सर मैंने उसको अलग, प्लीज कहना है, मैंने कहना है जी प्लीज, तो क्या कहूंगी मिन फजलिक। हाँ, मिन फضلक, मिन फضلक। अच्छा जी, मिअत अल्फ, मिअत अल्फ 1 लाख को बोलते हैं, मिअत अल्फ 1 लाख, यानी 100,000 को मिअत अल्फ। आप क्या करो भाई, देखो आप ना, इससे जो मोटे मोटे लफ्ज है ना, नंबर हैं, वो निकालें, जैसे 100 को मिया बोलते हैं, ठीक है, 1000 जी को 100 हजार मिअत अल्फ को 100,000 लाख बोलते हैं, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, मिलियन, और करोड़ों को ना इसको मिलियार यानी 10 करोड़ को बोलते हैं सर मिलियन। करोड़ों को रहने दें, हमने किधर करोड़ों हाँ, का कुछ वैसे मैं लेना भी है। आगे नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा, मुझे खुद भी ये गिनती नहीं आती, मिलियन वगैरह मैंने आपके लिए देखा। अब देखो ये मिआत, अच्छा ये देखो, ये जरा ये अच्छी गिनती है, मिआत सैकड़ों, मिआत अन्नास सैकड़ों लोग, मिआत अन्नास, मिआत सैकड़ों रुपए है मेरे पास। आलाफ, आलाफ का मतलब होगा हजारों, मलायीन लाखों, मलायीन, मलायीन अन्नास लाखों लोग, मिलियारात, यानी कि मिलियारात का मतलब होता है करोड़ों, करोड़ों के लिए, करोड़, हाँ, करोड़, हाँ, दुरूद पढ़े हैं हमने इसमें। सर अच्छा, आलोफ, आलाफ, आलोफ, आलाफ के साथ ना अलाफ उलूफ बोलते हैं, उलूफ। उलूफ, हाँ, सॉरी उलूफ। उलूफ भी बोल सकते हैं, शाबाश, उलूफ, उलूफ भी बोल सकते हैं, और बोला जाता है।
اچھا یہ کیا ہے 120 کو کیا بولیں گے؟ یہ تو کم سے کم یاد کر لو بھائی، یہ تو آپ کو کام آئیں گے. مئتا 120 130 140 150. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آسان یہ ہے. تو یاد ہو جائے گا. ہاں یہ تو یہ جی آسان جی آسان ہے اور یہ آپ کے کام آئیں گے نا، یہ قریب قریب جی 120. ٹھیک ہے 120. سر اگر 121 ہو تو 121 کے لیے میں نے لکھا ہے یہاں پہ، آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھو یہ دیکھیں، واحد و دیکھو 155 کے لیے لکھا ہے. دیکھو اسی کو فارمولے کو یوز کریں. 155 یہ ہے 155. تو آپ کیا کریں گے 121 121 آپ کا 121 بن جائے گا. اچھا یہ دیکھیں جی آج کی تاریخ کیا ہے؟ آج کی تاریخ ذرا دیکھیں اب آپ. تاریخ ہے 16 17 ہاں جی یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو 16 دسمبر 16 دسمبر. کیا واقعہ ہوا تھا 17 دسمبر کو 16 کو؟ بلیک ڈے سر پاکستان میں دھماکہ ہوا. کہاں پر؟ سر جو وہ پشاور میں سوری بچوں کے پشاور میں اسکول پشاور پہ والا جو آرمی واقعہ پبلک ہوا اسکول تھا، پہ ہوا تھا حملہ. ہاں پشاور میں آرمی پشاور والا واقعہ. 16 دسمبر. شاباش. 16 دسمبر 2000 22 یہ آج کی تاریخ ہے بھائی میلادی. 16 دسمبر 16 دسمبر اس کو الگ رکھیں. پھر کہیں 2022 اس کے بعد ابھی آسان ہو جائے گا 2023 بن جائے گا 23. اچھا جی اور اگر ہماری دوسری تاریخ دیکھیں اسلامی تاریخ دیکھو قمری تو میں کہوں گا 1400 1000 400 44 44. ٹھیک ہے جی 1444 ہجریہ ہجری ڈیٹ ہے یہ 1444 یہ آپ کی اسلامک دن تھی. یہ تاریخ آنی چاہیے ویسے ہمیں. سر میلادیہ کو کیا ہم نے کہتے ہیں ہجری؟ عیسوی کہتے ہیں میلادیہ کو عیسوی اور ہجری عیسوی. کو ہجری. ہاں ہجری اور قمری ایک ہی ہوتی ہے، قمری اور ہجری. تو یہ تھی آسان سی گنتی. اور اب بہت اچھا. اے یا رب ڈونٹ وری ہو جائیں. میں جس طرح وہ پہلے 100 تک کی گنتی دی تھی آپ کو یہ بھی دوں گا، اور میں آپ کو یہ عرض کی ہے کہ جب جو چیز بھی آپ کے استعمال میں ہوتی ہے نا آپ کو خود آہستہ آہستہ نا وہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ جو کچھ بھی لے رہے ہیں نا یہ آپ کا گوشت بن رہا ہے، یہ آپ کا خون بن رہا ہے. ٹھیک ہے اس سے تو وائٹ سیل ہے ریڈ سیل ہے یہ سارے آپ کے کام آئیں گے. ٹھیک ہے آپ کو لگ نہیں رہا میں نے تو کھایا ہی نہیں، ایک پورا چکن کھا گئے کچھ بھی نہیں کھایا میں نے، حالانکہ وہ آپ کا بن جاتا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے تو یہ سارا آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ. ڈونٹ وری ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے جی اور بس منڈے کو تیار رہیں ٹیسٹ کے لیے. منڈے ٹیوزڈے وینسڈے شاید 3 دن ہمارا چلے. پتہ نہیں وہ ٹیسٹ مجھے ابھی ملے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس لیول کے ہیں. آپ بہت آسان سے ہیں، آپ کو پتہ ہی تو ہے، یہ آپ کو پہلے کروایا تو ہے میں نے، آپ نے سارے نے ممتاز تو لیا ہے سب نے، اور یہ سلمان اور ان لوگوں نے نہیں لیا، ممتاز نہیں لیا. تو ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. محنت کی ہے، محنت صرف اتنی ہے محنت کہ آپ نے سوچ کے جو ہے نا وہ کلک کرنا ہے بس، سوچ سمجھ کے. ایسے نہیں کہ بس لگے رہے تکے مار رہے ہیں، تکے مارے ہیں لیکن ذرا تکے بھی تمیز سے مارے، سوچ سمجھ کے، سوچ سمجھ کے مارے. تکے بھی سوچ کے مارے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی بس اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری کل بھی. شاید میں بتایا عصر کے وقت شاید ہم آن لائن ہوں گے انشاءاللہ، گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ. کوئی آنا چاہے گا تو پھر ہم 2-4 جملے وہ کریں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ کر لیں گے. سر کتنا ٹائم ہوتا ہے عصر کے وقت آپ کا؟ عصر کا 4:40 پہ انشاءاللہ ٹائم رکھا ہے کلاس کا، 4:40 40 پاکستان. یعنی ہمارے 2:40 ہوں گے. ٹھیک ہے تو صحیح. دیکھ لیں ٹائم اگر ہو تو انشاءاللہ آ جائیں پھر 2-4 گپ شپ لگائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ جی. چلیں جی اب آپ سلامت رہیں اب آپ انشاءاللہ پھر دعا میں یاد رکھیں. سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ.